भूगोल की महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, W.D. Thornberry, W.D. Thornberry. The study of landforms, the study of landforms, R.J. Small, R.J. Small. Unstable earth, unstable earth, J. Steers, J. Steers. Morphology of the earth, morphology of the earth, L.C. King, L.C. King. The nature of geography, the nature of geography, Richard Hartshorne, R. Hartshorne. The urban question, the urban question, M. Castells, M. Castells. Social justice and the city, social justice and the city, David Harvey, D. Harvey. Explanation in geography, explanation in geography, David Harvey. Locational analysis in human geography, locational analysis in human geography, Peter Haggett, Peter Haggett. Geomorphology, geomorphology, Lobeck, Lobeck. Essays in geomorphology, essays in geomorphology, Dury, Dury. Physical geography, Strahler, Strahler. In outline of geomorphology, an outline of geomorphology, Wooldridge evam Morgan, Wooldridge and Morgan. Morphological analysis of landforms, morphological analysis of landforms, Walther Penck, Walter Penck. Principles of geomorphology, principles of geomorphology, W.D. Thornberry, W.D. Thornberry. Mukaddima, Mukaddima, Ibn Khaldun, Ibn Khaldun. Kitabul Ashkal, Kitabul Ashkal, Al-Balakhi, Al-Balkhi. Kitabul Hind, Kitabul Hind, Al-Baruni, Al-Biruni. The isolated state, the isolated state, 1826, लेखक जोहान हेनरिक वॉन थ्यूनेन, Johanna Heinrich von Thunen. Central places in southern Germany, central places in southern Germany, 1966, Walter Christoller, Walter Christoller. The economics of location, the economics of location, 1954, August Losch, August Losch. Theory of the location of industries, theory of the location of industries, 1909, Alfred Weber, Alfred Weber. Perspective on the nature of geography, 1959, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड हार्टशोन. सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखी है? एल्सवर्थ हंटिंगटन. मेटियोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु. ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? मिश्रा, राव और सुंदरम. कॉस्मोस के लेखक कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. The theory of the location of industries, the theory of the location of industries, A. Weber, A. Weber. The location of economic activities, the location of economic activities, E. M. Hoover, E. M. Hoover. Behavior and location. Foundations for a geographic and dynamic theory, behavior and location, foundations for a geographic and dynamic theory, A. Praed, A. Praed. Industrial location. In economic geographical analysis, industrial location, and economic geographical analysis, D. M. Smith, D. M. Smith. Economic regionalization, a study of India, economic regionalization, a study of India, P. Sen Gupta तथा Galina Sadasyuk, P. Sengupta and Galina Sadasyuk. Levels of regional development in India, levels of regional development in India, A. Mitra, A. Mitra. Resource Development Regions and Divisions of India, Resource Development Regions and Divisions of India, Yojana Ayog, Nai Delhi, Planning Commission, New Delhi. Spatial Dynamics of Levels of Development in India, Spatial Dynamics of Levels of Development in India, M. Mooney, M. Monies. Cosmos, Alexander von Humboldt, Alexander von Humboldt. The Nature of Geography, The Nature of Geography, Richard Hartshorne, Richard Hartshorne. The Geographical Cycle, W. M. Davis, W. M. Davis. Anthropogeography, F. Ratzel, F. Hatze. Postmodernism, the cultural logic of late capitalism, Postmodernism, the cultural logic of late capitalism, F. Jameson, F. Jameson.
The condition of postmodernity. The condition of postmodernity. D. Harvey. D. Harvey. Postmodern geography. Postmodern geography. E. Soja. E. Soja. Postmodern condition. Postmodern condition. J.F. Lyotard. J.F. Lyotard. 100 years of geography. 100 years of geography. T.W. Freeman. T.W. Freeman. Geography in the 20th century. Geography in the 20th century. Griffith Taylor. Griffith Taylor. Man and Nature. Man and Nature. G.P. Marsh. G.P. Marsh. Influences of geographic environment. Influences of geographic environment. E.C. Semple. E.C. Semple. Morphology of the earth. Morphology of the earth. L.C. King. L.C. King. Principles of physical geology. Principles of physical geology. A. Holmes. A. Holmes. Geomorphology. Geomorphology. Sparks. Sparks. Principles of geomorphology. Principles of geomorphology. W. D. Thornbury. W. D. Thornberry. Introduction to coastal geomorphology. Introduction to coastal geomorphology. John Pethick. John Pethick. Limestone geomorphology. Limestone geomorphology. Stephen Trudgill. Stephen Trudgill. The work of the river. The work of the river. C. H. Crickmay. C. H. Crickmay. Principles of geology. Principles of geology. Charles Lyell. Charles Lyell. The geography of state policies. The geography of state policies. पुस्तक के लेखक कौन है? J.R.V. Prescott. J.R.V. Prescott. वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी. वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? G.E. Piercy. G.E. Piercy. द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन. द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन ग्रंथ की रचना किसने की है? ए. लॉश. ए. Lush. द अर्बन क्वेश्चन. द अर्बन क्वेश्चन पुस्तक किसने लिखी है? एम. कैस्टेल्स. एम. Castells. सोशल जस्टिस एंड द सिटी. सोशल जस्टिस एंड द सिटी किसने लिखी है? डेविड हार्वे. दी. Harvey. लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी. लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक कौन है? पीटर हैगेट. पीटर हैगेट. ज्योग्राफी. ए मॉडर्न सिंथेसिस. ज्योग्राफी. अ मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक कौन है? पीटर हैगेट. पीटर हैगेट. मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी. मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? आर. ई. डिकिंसन. आर. ई. Dickinson. पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी. पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन थे? रिचर्ड हार्टशॉन. रिचर्ड हार्टशॉन. पोलर जियोपॉलिटिक्स. पोलर जियोपॉलिटिक्स के लेखक कौन है? रिचर्ड पॉवेल. रिचर्ड पॉवेल. इन इंट्रोडक्शन टू जियोपैसिफिक्स. एन इंट्रोडक्शन टू जियोपैसिफिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ग्रिफिथ टेलर. ग्रिफिथ टेलर. डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी. डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर. एच. जे. Mackinder. वोल्करकुंडे बटा वोल्केरकुंडे मानव जाति का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल. एफ. Ratze. अर्धकुंडे. अर्धकुंडे नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? कार्ल रिटर. कार्ल रिटर. लैंडरकुंडे. लंदरकुंडे के लेखक कौन है? अल्फ्रेड हेटनर. अल्फ्रेड हेटनर. 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला जियोग्राफिकल ट्रीटीज. जियोग्राफिकल ट्रीटिसेस का संकलन किसने किया था? स्ट्रेबो. स्ट्राबो. पॉपुलेशन ज्योग्राफी. पॉपुलेशन ज्योग्राफी जे. आई. क्लार्क. जे. आई. Clark. ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन. ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन जी. टी. त्रिवार्था. जी. टी. Trewartha. द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ. द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ. एल. डी. स्टाम्प. एल. डी. Stamp. Prologue to Population Geography. A Prologue to Population Geography. Wilbur Zelinsky. Wilbur Zelinsky. Geography is Human Ecology. Geography as Human Ecology. H. H. Barrows. H. H. Barrows. Civilization and Climate. Civilization and Climate. Ellsworth Huntington. E. Huntington. The Earth and Man. The Earth and Man. Arnold Guyot. Arnold Guyot. मॉडल्स इन ज्योग्राफी. मॉडल्स इन ज्योग्राफी रिचर्ड चोले एवं पीटर हैगेट. चोली एंड हैगेट.
Cosmographia Universalis, Cosmographia Universalis, Munster, Munster. Cosmographia Libri, Cosmographia Libri, Appian, Appian. Regional Planning, Regional Planning, VLS Prakash Rao, VLS. Prakasa Rao. Metropolitan Hyderabad and its region, Metropolitan Hyderabad and its region, Manzoor Alam, Manzoor Alam. Principles of Human Geography, Principle of Human Geography, पुस्तक के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन और समर डब्ल्यू कुशिंग, समर डब्ल्यू. Cushing. जियोग्राफिया जनरलिस, जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बर्नहार्ड वेरेनियस, वेरेनियस. Exceptionalism in Geography, a methodological examination, Exceptionalism in Geography, a methodological examination, पुस्तक के लेखक कौन है? F. के शेफर, F.K. Schaefer. ज्योग्राफी यूनिवर्सले, ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पॉल विडाल डी लाब्लाश, विदल दे लाब्लेश. ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक किसने लिखी है? R.J. R.J. Johnston. A Geography of Social Well-being in the United States, A Geography of Social Well-being in the United States नामक ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा था? डेविड एम. D.M. Smith. Geography and Politics in a World Divided, Geography and Politics in a World Divided के रचयिता कौन है? शॉल बर्नार्ड कोहेन, सॉल बर्नार्ड कोहेन. इलेक्टोरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया Electoral Geography of India. नामक पुस्तक के लेखक कौन है? S.K. S.K. Dikshit. द मेजर नेचुरल रीजन्स, द मेजर नेचुरल रीजन्स लेख के लेखक कौन है? A.J. A.J. Herbertson. सोशियो-इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो-इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? रिचर्ड चोले एवं पीटर हैगेट, चोली एंड हैगेट. जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, वॉन रिchthofen, वॉन रिchthofen. बीचेस एंड कोस्ट्स, बीचेस एंड कोस्ट्स, CAM. C.M. King. प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी, प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी, DF. E.F. Ritter. The physics of blown sand and desert dunes, the physics of blown sand and desert dunes, R.A. R.A. Bagnold. To interpret the earth, to interpret the earth, S.A. Essay. Shum. Visible contents of landscape, visible contents of landscape, Otto Schluter, Otto Schluter. Major works on China, major works on China, von Richthofen, von Richthofen. Das Ausland, Das Ausland, Oscar Peschel, Oscar Peschel. Political geography, political geography, Frederick Ratzel, Frederick Ratzel. Great Britain, use and misuse of land, Great Britain, use and misuse of land, LD. L.D. Stamp. Theory of the earth, theory of the earth, James Hutton, James Hutton. Almagest या geographic syntaxis, Almagest or geographic syntaxis, Ptolemy, Ptolemy. The law of the primate city, the law of the primate city, शोधपत्र लेख के लेखक कौन है? मार्क जेफरसन, मार्क जेफरसन. ज्योग्राफी ऑफ पीस, ज्योग्राफी ऑफ पीस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? निकोलस जे. N.J. Speakman. रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज, रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? माइकल चिशोल्म, एम. Chisholm. द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप संकल्पना लेख किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया? कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ. Sauer. जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री नामक विख्यात शोधपत्र जिसमें हार्टलैंड थ्योरी की नींव रखी गई का प्रतिपादन किसने किया था? हेल्फोर्ड जे. H.J. Mackinder. पी. P. सेन गुप्ता, आर्थिक प्रदेश बटा इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन, इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन. R.P. R.P. मिश्रा, आर्थिक नियोजन प्रदेश, इकोनॉमिक प्लानिंग रीजन्स. भारत का योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के नियोजन प्रदेश, प्लानिंग रीजन्स ऑफ इंडिया. राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन, नातमो, कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स. A. A. Weber, Theory of the Location of Industries, Theory of the Location of Industries.
EM. Hoover, the location. A. A. Read, behavior and location. Foundations for a geographic and dynamic theory. Behavior and location. Foundations for a geographic and dynamic theory. DM. DM. Smith, industrial location. In economic geographical analysis. Industrial location. An economic geographical analysis. Illustration of the Huttonian theory of the earth. Illustration of the Huttonian theory of the earth नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन प्लेफेयर, जॉन प्लेफेयर. प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम व्हेल, विलियम व्यूवेल. द न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, द न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसा बोमैन, इसया बोमैन. ज्योग्राफिया जनरलिस, ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बर्नहार्ड वेरेनियस, बर्नहार्डस वेरेनियस. भूगोल में अपवादवाद, एक विधितंत्रीय परीक्षण, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, अ मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एफ. के. F. A. Schaefer. ह्यूमन यूनिवर्सल्स, ह्यूमन यूनिवर्सल्स डोनाल्ड डी. Donald E. Brown. द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्थ, द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्थ एडवर्ड ओ. Edward O. Wilson. नॉट बाय जीन्स, नॉट बाय जीन्स पीटर जे. Peter J. Richardson/Ellerson. Coevolution, Genes, Culture, and Human Diversity. एच. W. H. Durham. मेंटल मैप्स, मेंटल मैप्स पीटर गोल्ड, पीटर गोल्ड. मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन एल्सवर्थ हंटिंगटन. ई. Huntington. थियोरेटिकल जियोग्राफी, थियोरेटिकल ज्योग्राफी विलियम बंगी, विलियम बंज. मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस, मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस बटा क्षेत्रीय विश्लेषण की विधियां वाल्टर इजार्ड, वॉल्टर इसार्ड. इंटरिम रूट्स एंड रियल्म्स, इंटरिम राउट्स एंड रियल्म्स जैद, जैद. रूट्स एंड रियल्म्स, राउट्स एंड रियल्म्स अबुल कासिम इब्न हौकल. किताबुल अशकल, अबू जैद अल बल्खी. किताब अल हिंद, अल बिरूनी. मुकद्दिमा, इब्न खालदुन. सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी, सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी वाल्टर क्रिस्टालर, वॉल्टर क्रिस्टला. द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ई. ए. Ye Ackerman. प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अल्बर्ट डिमांजिया, एल्बर्ट डिमांजियन. सम प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सम प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट एरिक डिकिंसन, रॉबर्ट एरिक डिकिंसन. द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया, द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया के रचयिता कौन है? मनोहर लाल भार्गव, मनोहर लाल भार्गव. द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रिजले, सर हर्बर्ट रिजले. ला जियोग्राफी ह्यूमैन बटा मानव भूगोल, ला जियोग्राफी ह्यूमैन जीन ब्रून्स, जीन ब्रानहेस. ला नोवेले जियोग्राफी यूनिवर्सले, ला नोवेल जियोग्राफी यूनिवर्सल एलिसी रेक्लूज, एलिसी रेक्लास. स्पेस एंड प्लेस, स्पेस एंड प्लेस यीफू तुआन, यीफू तुआन. टोपोफिलिया, टोपोफिलिया यीफू तुआन, यीफू तुआन. इंडिया एंड पाकिस्तान, ए जनरल एंड रीजनल जियोग्राफी, इंडिया एंड पाकिस्तान अ जनरल एंड रीजनल जियोग्राफी, ओ एच के स्पेट, ओ एच के. Spate. इंडिया, ए रीजनल जियोग्राफी, इंडिया अ रीजनल जियोग्राफी, आर एल. R. L. Singh. एशिया, ए रीजनल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, एशिया अ रीजनल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, एल डी. L. D. Stamp. द जियोग्राफी ऑफ पुरानास, द जियोग्राफी ऑफ पुरानास एस एम. S. M. Ollie. जियोग्राफिका, जियोग्राफिका नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थीन्स. फिजिक्स जियोग्राफी, फिजिक्स जियोग्राफी नामक पुस्तक जिसने भूगोल में वैज्ञानिक आधार रखा के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट. द लिमिट्स टू कैपिटल, द लिमिट्स टू कैपिटल के लेखक कौन है? डेविड हार्वे, डेविड हार्वे. जियोग्राफी ऑफ मार्केट सेंटर्स एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफी ऑफ मार्केट सेंटर्स एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? ब्रायन जे एल. Brian J. L. Barry. ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट
नामक पुस्तक जिसमें रैंकसाइज रूल का प्रमुखता से विवरण है के लेखक कौन है? जीके। G.K. Zipf. ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट नामक पुस्तक जिसमें रैंकसाइज रूल का प्रमुखता से विवरण है के लेखक कौन है? जीके। G.K. Zipf. प्रॉब्लम्स डी जियोग्राफी ह्यूमन प्रॉब्लम्स दे जियोग्राफी ह्यूमन के लेखक कौन है? अल्बर्ट डिमांजिया एल्बर्ट डिमांजियन। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड टैब्यूला रोजरियाना बटा किताब रुजारियो की रचना किस अरब भूगोलवेत्ता ने की थी? अलिद्रीसी अलिद्रीसी। मेडोज ऑफ गोल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? अलमसूदी अलमसूदी। द पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। किताबुल कानून अलमसूदी अलबरूनी। रहला बटा सफरनामा रहला इब्न बतूता IBN बटुता। ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस हिप्पोक्रेट्स। ट्रेटी डी जियोग्राफी फिजिक ट्रेड दे जियोग्राफी फिजिक इमानुएल दे मार्टोन। द ओशन सर जॉन मरे। पायनियर फ्रिंज इसया बोमैन। द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स एलिसी रिक्लस। लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी वाल्टर इजार्ड। सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म RE। R.E. Dickinson. American city in urban geography the American city and urban geography RE। R.E. Murphy. Geography of manufacturing EW। E.W. Miller. Frontiers in geographical teaching नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? रिचर्ड चोले एवं पीटर हैगेट रिचर्ड चॉली एंड पीटर हैगेट। जियोग्राफी ए स्पेशल इंटरैक्शन के लेखक कौन है? एडवर्ड एल। Edward L. Ullman. द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? रोजर मिंशल। वेयर द ग्रास इज ग्रीनर किस प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता की रचना है? डेविड एम। David M. Smith. एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पीटर एम्ब्रोज। द डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी भूगोल का शब्दकोश का संकलन किसने किया था? एफ जे। F.J. Monkhouse. जियोग्राफी ऑफ इलेक्शंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? PJ टेलर और RJ। P.J. Taylor and R.J. Johnston. द लिमिट्स टू ग्रोथ DH। D.H. Meadows. साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन। द पॉपुलेशन बॉम्ब पॉल एहलिच। एशियन ड्रामा गुन्नार मर्डल। द जियोग्राफी ऑफ टाउन्स आर्थर ई। Arthur E. Smilus. रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी HM मेयर एवं CF। H.M. Mayer and C.F. Cohn. अर्बन लैंड यूज प्लानिंग F। F. Stuart Chapin. एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी JR। J.R. Tarrant. पॉलिटिकल ज्योग्राफी NJG। N. J.G. Pounds. सिस्टमैटिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी HJ D ब्लीज। जियोपॉलिटिक्स द स्ट्रगल फॉर स्पेस एंड पावर जियोपॉलिटिक्स द स्ट्रगल फॉर स्पेस एंड पावर रॉबर्ट स्ट्रॉसहू। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स ए हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडियाज नामक विख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेस्टन ई। Preston E. James. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? RC एस्टॉल एवं RO। R.C. Estel and R.O. Buchanan. प्लांटेशन
प्लांटेशन एग्रीकल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीपी। P.P. Courtney. द ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी द जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के रचयिता कौन है? आर.एस. R.S. Thoman. द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स नामक प्रसिद्ध लेख जो भूगोल और पर्यावरण में बहुत पढ़ा जाता है, किसने लिखा था? गैरेट हार्डिन। गैरेट हार्डिन। अफ्रीकन सर्वे नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? लॉर्ड हेली। लॉर्ड हेले। एशियाज लैंड्स एंड पीपल्स के लेखक कौन है? जॉर्ज बी। George B. Cressy. कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? W.S. थॉम्पसन 1929 और फ्रैंक W. नोटेस्टीन 1945। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत